नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज भिडियोटी आसी गुरुवार पाई। गुरुवार होउची माँ लक्ष्मी सबुठारु प्रियर बार एवं गुरुवार हेउची बार मध्य सबुठारु श्रेष्ठ बार अटे, जहाँकि माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न अटे। प्रत्येक गृहिणी माने एही बारटी को भल भाव मन रखि थांती, कारण प्रत्येक गृहिणी इच्छा थाए जे आमे गुरुवार दिन एपरि किछि कार्य करिबा जेउदारे कि माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा आम घरे विराजमान होई रहिबे, स्थिर होई रहिबे। आम घरे केबे मध्य धन संपत्तिर अभाव रहइबो नै एवं आम मानकर स्वामी माने जीवन रे बहुत उन्नति करिवे, एमिति प्रत्येक गृहिणी मानकर इच्छा थाए। दर्शक बंधु जणातारे हो किंबा अजणातारे हो, जदि गुरुवार दिन घरर स्त्री हुंतु किंबा पुरुष जदि एही सब भूल कर दियंती, सेमानक घरे केबे मध्य लक्ष्मी वास करंती नाही, सेही घर लक्ष्मी छड़ा होई जाए। एही सब कथा को आमे माने ध्यान देबा उचित। दर्शक बंधु केते पूजा पाठ करंतु ना काहेकि, जदि आमे माने एपर किछि भूल करिदबा, जेउ भूल पई कि हमकु जीवन सारा पस्तेबा पई पड़िबो, तेबे सेही पूजा पाठर लाभ कोन? आमे तो माँ लक्ष्मी को जहा पसंद नहीं से सब करिबा, तेबे आमे किपरि माँ लक्ष्मी को प्रिय होबा, किपरि माँ लक्ष्मी को आमे पसंद होबा। तेणु आजिर भिडियोटी आसुची गुरुवार दिन केउ कार्य को करिबा को अनुचित मन करा जायछि। तेणु आपण मानकु अनुरोध जे एही भिडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु एवं बहु मात्रा रे शेयर करंतु, जा द्वारा अन्य माने मध्य एहार लाभ उठाई परिबे। एवं जो माने चैनल नुआ आसुचंती सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। प्रथम कथा हला, गुरुवार दिन उषुना खांतु नाही। एहा केवल मार्गशीर गुरुवार पई नुह, एहा बार रे आसुथिबा प्रति सप्ताह रे आसुथिबा प्रत्येक गुरुवार ऊपर को एहा आधारित करा जायछि। गुरुवार दिन आपण अरुआ अन्न खांतु, किंतु उषुना खाद्य को खांतु नाही। द्वितीय रे आसुची गुरुवार दिन आपण माने पोड़ा द्रव्य खांतु नाही, से बाइगण पोड़ा हो किंबा आपण लिया बड़ी की पोड़ंतु, जहाँ भी पोड़ा द्रव्य गुरुवार दिन खांतु नाही। तृतीय रे गुरुवार दिन चुट्टी को शैम्पू लगे सफा करंतु नाही, कारण माँ लक्ष्मी रागी जाती। जेहेतु से दिन माँ को लक्ष्मी बार अटे एवं माँ लक्ष्मी प्रियर बार अटे, तेणु एही दिन आपण माने किछि नियम को जदि पाळि नियंती, तेबे आपणक घर सुख संपद रे परिपूर्ण होई जिवो। एवं चतुर्थटी हेउची गुरुवार दिन आपण माने निज घर को सफा करंतु नाही, अर्थात अळंद सफा करंतु नाही, निज घर को डीप क्लीन करंतु नाही। काहे कि ना गुरुवार दिन जेहेतु माँ लक्ष्मी बार अटे, तांको पसंद न थाए। गुरुवार पूर्व दिन आपण सफा सुतरा करि पारंती, सकाळ आपण झाड़ू पोछा लगाई पारंती, किंतु गुरुवार दिन अळंद सफा करंतु नाही। घरर प्लास्टिक बोतल जहा कि आपण अदरकारी जिंस रखिथिबे, ताहाको बाहर फिंगिबा पई जदि चाहिबे, गुरुवार दिन एपरि कार्य करंतु नाही। तापरे आसुची गुरुवार दिन आपण खई लिया मुढ़ी ए सब को खांतु नाही, जहा कि भजा जाइथिबो, जहा कि बाली रे भजा जाइथिबो, जहा कि फैक्ट्री रे आसुची। गुरुवार दिन मुढ़ी लिया खई ए सब को खांतु नाही। जेपरि पोड़ा द्रव्य को मने करा जायछि, गुरुवार दिन एही सब खाद्य को मध्य खांतु नाही। दर्शक बंधु केवल गोटे दिनर कथा, जदि आपण माने पाळिबे आपण को घरे सुख संपदा सदा सर्वदा परिपूर्ण होई रहिबो, तेबे कोन माँ लक्ष्मी को पई आपण एतिकी मानि परिबे नाही। तापर नियमटे ए आटे जे गुरुवार दिन कला रंगर वस्त्र किंबा अधिक नाली रंगर वस्त्र पिंधंतु नाही। जदि पारुचंती गुरुवार दिन हळदिया रंगर वस्त्र पिंधिया पई सदा सर्वदा चेष्टा करंतु, ताकि हळदिया रंग माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय अटे। तेणु गुरुवार दिन जदि पारुचंती हळदिया रंग पिंधंतु, कला रंग एवं अधिक गाढ़ रंग पिंधंतु नाही। तापर नियमटे एया आसुची जे गुरुवार दिन रात्रि रे कोनोसी कला जातीय जिंस को सफा करंतु नाही। अर्थात आमे बासन तो सफा करिबा, किंतु ताई एवं कढ़ाई को अधिक जेपरि के आवाज करी करी साउंड करी करी सफा करंतु नाही। एपरि कले माँ लक्ष्मी चली जांती। बासन सफा कलिबा परे बेले मध्य जदि बासन सफा करिबा बेले आपनकर अधिक साउंड आसुची,
ଏବେ ସେହି କଡ଼େଇ ହଉ ପ୍ରେସର କୁକର ହଉ ତାୱା ହଉ ତାହାକୁ ଅଧିକ ଆୱାଜ କରି କରି ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ଉପରୁ ଉପରୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ତା ପରଦିନ ଆପଣମାନେ ସଫା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏପରି ଆୱାଜ କରି କରି କୌଣସି ବାସନକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଘରର ଗୃହିଣୀ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ବାସନ ସଫା କରିବା ବେଳେ ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ଚୁଡ଼ିର ସାଉଣ୍ଡ ନ ଶୁଭାଯାଏ, ଚୁଡ଼ିର ଆୱାଜ ନ ଶୁଭାଯାଏ, ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିୟମଟି ଆସୁଛି ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସୁକ୍ତମ କନକଧାର ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସ୍ତୋତ୍ର ଆପଣମାନେ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୁତି ଏସବୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ନିଜ ଘରେ କିଛି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁଥିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଏହାଟେ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହଳଦୀକୁ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଳସପଣରେ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସଫା କରିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଝୁଟି ଚିତା ଦେଇନଥାନ୍ତି ସେହି ଘରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ନିୟମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଏହା ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ନ ରହିପାରିବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଜଳଖିଆ ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହାର ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ଯେ କି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ। କାରଣ ନିୟମ ଆମେ ଏମିତି ମାନିବା ଦରକାର କି ଯାହାକି ଅଧିକ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉନଥିବ। ସବୁ ନିୟମ ଆମେ ମାନିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହଁ। ଜଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଏହି ନିୟମ ଆପଣ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ, ଏହା ଠିକ ନୁହଁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜର ହିସାବ ମୁତାବକ ନିୟମ ସବୁକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଲୁଗାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ ଲୁଗାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଦିନର ଲୁଗାକୁ ଆପଣ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସର୍ଫ ପକାଇ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମଇଳା ପାଣି ନ ବାହାରୁ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ କପଡାରୁ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଘର ପୋଛା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଘରର ମଇଳା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସର୍ଫ ପକାଇ ନିଜର କପଡା ପତ୍ରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏହି ନିୟମ ଗୁରୁବାର ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୁରୁବାର ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏହି ସବୁ ନିୟମ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏବେ ତାପରେ ନିୟମଟି ଏହାଟେ ଯେ ଏହି 3 ଦିନରେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଯଦି ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। କୌଣସି କଳି ଝଗଡା ସେହି ଦିନ ଘର ଭିତରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରେ ପୂଜା ପାଠ ମାହାଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଝୁଣା ଦେଇ ନିଜ ଘରକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୁରୁବାର ଦିନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଗୁରୁବାର ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ହବ? ଏହା ଅଟେ ଯେ ଗୁରୁବାର ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ସବୁ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠନ୍ତୁ, ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଝୁଟି ପକାନ୍ତୁ, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ହଳଦୀ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଶ୍ରୀ ସୁକ୍ତମ, କନକଧାର ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୁତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟକମ୍ ଏ ସବୁର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ଧନର ଦେବୀ। ଧନ ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ କିପରି ରହିବ, କାହା ଦୟାରୁ ରହିବ? ତାହା କୁବେର ଦେବତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ଆଗମନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲା ପରେ କିଛି ନିୟମ ନେଇ ଆସିବି, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତି ବୁଧବାରକୁ ବୁଧବାର ସେହି ନିୟମ ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଟଙ୍କା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆସିବ ଏବଂ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ। ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ ସେତେ ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ହଳଦୀ ପାଣି, କିଛି ଅକ୍ଷତ, ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନଖକୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚୁଟି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ।
तेबे दर्शक बंधु आज भिडियोटी किपरि लागिला कमेंट करी निश्चय जणातु एवं आशा करूची जे आपण एही सब नियम को निश्चय पालन करिवे। पालन कले आपणकर ही मंगल हबो। रहुची पुणी देखाएबो आगामी एक सुंदर भिडियो रे।